বাবুলাল আসতেছিল, তখন আসেই নাই। তখন মনসই মদে মানসই খুবই মাথায় বাবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, তখন খুবই রিঝে ছিল। সেই মতন আমাদের রামদাস সোরেন এই পৃথিবী নাই, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি ওকে। কিন্তু যখন ওরাও মন্ত্রী ছিল, তখন ওদের ছেলে সোমেশ বাবু কত এসেছিল এখানে, তখন ওরাও রিঝে ছিল বাপ মন্ত্রী। তো সেই জন্য যদি আমাদের এমএলএ, আমাদের ক্যান্ডিডেট, আমাদের ওই মানুষগুলা যাকে আমরা ভোট দিয়ে নিয়ে ওইখানে পাঠাইছি, আর সেই মানুষগুলা যদি এইখানে আসবে নাই, আমাদের মধ্যে বসবে নাই, আমার সঙ্গে উঠবে নাই, আমাদের জানবে কেন আমাদের হাল কি। দাদা আপনাকে বলছে তুমি ভালো মানুষ, আপনি টুকু থাম দাদা, আমাদের মধ্যে আছে। তো সেই জন্য ওরা সমস্যাকে জানে না। আর আজকে ঝাড়খণ্ডের মানে কি আপনি সবাই জানেন, ঝাড়খণ্ড রক্ত রাজ্য। এই রাজ্যের নির্মাণ জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি সবাই, সর্বসমাজ রক্ত দিয়েছে রাজ্যের জন্য, কেউ কম কেউ বেশি রক্ত দিয়েছে রাজ্যের জন্য। এই ক্ষেত্রে বটে কল্যাণের সিংভূম বটে, মানে নির্মলের মাটি বটে, নির্মল নির্মল রক্ত মানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে আমরা রক্ত দিয়েছে, এইটা রক্তর রাজ্য বটে। আর এই রক্তর রাজ্যে কেনে রক্তটা, কেনে আমাদের রক্তটা, আমাদের রক্তটা ফিউচারের জন্য, কি আমাদের ফিউচার জেনারেশন আসবে, মান সম্মান পাবে। লেকিন আজকে কোথায় মান সম্মানটা? চাকরির সময় আসছে তখন রাজস্থানের মানুষগুলাকে চাকরি দিচ্ছে, ঠিকাদারির সময় আসছে তখন ইউপি বিহারের লোকগুলাকে ঠিকাদারি দিচ্ছে, যখন ম্যানেজারের জোগাগুলা আসছে তখন বাঙ্গালের লোকগুলাকে ম্যানেজার বানায় নিয়ে আসছে এখানে। তো আমরা কি দিল 18,000 টাকা मासिक मैया सम्मान योजना। और अभी मुख्यमंत्री की पत्नी मैडम बोल रही है, यानी भाभी जी बोल रही है कि मैया सम्मान बहुत बढ़िया है। तो एक काम कीजिए दीदी लोग, चलिए एक बार हम लोग सब चंदा उठा के भाभी जी को बोलते हैं कि आप 2,500 दिए ना, आपको हम लोग 5,000 दे रहे हैं। और रांची से घाटशिला रुकिए ना, हम आपको भाभी जी को 5,000 देते हैं। भाभी जी माना मुख्यमंत्री की मैडम, हम उनको 5,000 देते हैं। अब रांची से घाटशिला बैठ के ये प्रचार करने का 5,000 रुपये, 2,500 रुपये बहुत बड़ा पैसा है। तो काम कीजिए, घाटशिला प्रचार करने के लिए आप प्रचार करने आते हैं हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर का भाड़ा आप जानते हैं? अपनी जाने हेलीकॉप्टर का दौर कर तो 1 घंटा का 1,20,000 रुपये। आप आते हैं 1 घंटा खर्चा करते हैं 1,20,000, हम तो देते हैं 2,500 और गुणगान करते हैं। यानी क्या सोच के रखे हैं कि झारखंड का जनता भोला भाला मूर्ख लोग है। अब सवाल करेगा झारखंड, निर्मल बाबू का यही ना कहना था कि सवाल बन के फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो सवाल करेगी कि मुख्यमंत्री आप 1,00,000 रुपया का तेल जलाते हैं हेलीकॉप्टर का, तेल ना कौन सा होता है हेलीकॉप्टर में? हाँ तेल है, मैंने पेट्रोल डीजल सब तेल का ही श्रेणी हम लोग गिनते हैं। आप लाखों रुपया का भाड़ा खर्चा करके आते हैं और हमको 2,500 रुपया देके महिमा मंडल। ठीक है, मेरा राज्य में नौकरी नहीं, मेरा राज्य अगर सोमालिया क्या अफ्रीका कंट्री का नाम